網走です。白滝には止まりませんのでお気をつけください。車内はすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。また、エゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中、やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。Welcome aboard the Taishatsu Limited Express bound for Abashi. We will be stopping at Kamikawa, Manusen, Engami, Ikutahara, Ubeshibe, Kitami, Bihoro, Memambetsu, and the Abashiri terminal. This train does not stop at Shirataki. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your limited express tickets and reservation tickets, and sit in the assigned seats. Passengers holding a Japan Rail Pass or Hokkaido Rail Pass but without seat reservations for this train, please use a car with non-reserved seating. Seats cannot be reserved once you are on board the train. This is a non-smoking train. Please refrain from smoking. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. To avoid causing any undue annoyance to other passengers, please refrain from engaging in loud conversations when on board the train. We wish you a pleasant journey. Thank you. 各位旅客您好，本次列车是特急大雪号，开往王走站，停车站是上川、丸濑路、远清、深田园、流边蕊、北见、梅晃、女满别。终点是王走站，各位旅客请注意，本次列车不停靠白龙站，持有指定席特急票的旅客，请对号入座。持有日本铁路通票和北海道铁路周游券而没有兑换指定席车票的旅客，请利用自由席，在车厢内不能指定座位。本次列车是全程禁烟列车，使用手机通话时，请前往车厢之间的连接走道。为了不打扰其他旅客，在车内交谈时，请放低您的音量。祝您旅途愉快，谢谢您。